हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ आपण माने केमिति अछंती मु तो भलरे अछि आशा करूची आपण माने मध्ये भलरे थिबे। मामा हाय कर देलो मामा हाय कर दियो तने अच्छो अच्छो हाय कर दियो मामा की खुशी मो धनरा आधर मामा हाय कर देलो हाय कर दिया गुड गर्ल एमिति सिना कथा आयो रे मां कैमेरा को देखो धन ए मामा जाजे झील को तेल देवी तापर रोसई हम पुओ तो एबे जाइजी ट्यूशन स्कूल रू आसला पर खाइकी से ट्यूशन जाइजी देखिबा राति रे रुटी की जहाले करबा रुटी तो मु एबे बेसी प्रायतः करि पारुनी काहे ना मो झियो एबे से छोटो अछि ना रोहुनी केतेले उठी पडुची तो कांदुची तो बेसी समय थर प्रायतः मैं राति रे भात बसई दूची पखाड़ भात तो आमर ये खाऊ ना केबे केमती बली जदि मोर इच्छा हुए मुझे रखिकी खाईदिए कारण गाँ पखाड़ नाखे लगे गाँव पानी अलग एठिकार पानी अलग तो गाँ परी पखाड़ भात लगे बोली ये खाइबापी मंगतनी इे इे देखिकिनी एटा कौन करू धन छाड़ दियो मामा ये देख धन से खाली एटा नब छिंदी सारानी कौन कौन करुचु धन सब सार्ट रे जहाँ भी पिंधले सब जदि बटम फटम थी भी टाणी दौजी देखी दियो मामा ए बाप झीकर खेल चली मामा इे देख एडा रे हसीदेलु था हसीदेलु मशाबती दे पचे गुटे गुटे के हस बाहरुनी से मोबाइल टाक देखुची देख बाहरला जुआड़े गले इे जा देखुच से शोई शोई कुआड़े कुआड़े आसला पूरा हाथर गोटा जाक ए मुंडे शोदेले हे मुंडे पड़े हे भगवान काटिला देखो देखो पुणी कुआड़े गोड़िला से पूरा बेड गोटा जाक गोड़ुची Mari lo mari Manu tu macam siapa pula aku di video No, 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 no. देखो 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 कौन
ଏହେ ମାଡ଼ ଖାଇବ ତା ଗୋଡ଼ ପୁରା ପାଟିକି ପାଉଛି ଦେଖୁଛ। ସିଏ କରିଲେ କିଛି ନି ଦେଖ। No, 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 ଚୁଟି no. ଧରୁଛି ବାବା ଚୁଟି କିଏ କୁଆଡେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଦେଖୁଛି। ଏଇ ତୁ କୋଉଠି ଶୋଇଥିଲୁ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଆସିଲୁଣି ଧନ ପୁଣି ଦେଖୁଛ। ଏ ଭଗବାନ ପଡିଯିବ ବୋଲେ ଡୁ ସିଧା। କଣ କରୁଛୁ ଧନ? କାମୁଡି ଦଉଛି କି? ହଁ ତାର ଦାନ୍ତ ହେଇନି କାମୁଡି ଦଉଛି। ବାବା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ନା ଧନ? କେମିତି ପାଟି କରୁଛି ଦେଖ। ତାର ଯେମିତି କଲେ ଏମିତି ହଉଛି। No, 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 no. ତାକୁ ଏମିତି ଶୁଆଇଛ। ଦେ ପାଟିରେ ଗୋଡଟା ପୁରେଇ। ଝୁମରୁ ଭାଇ ওই क्या बोलती तू? ମୋ ପୁଅ ରୁଟି ବନେଇଛି। ହଉ ହଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ। କପड़ा ये ଗରମ ଡାଲି कपड़ा ରହ ଧନ ମୁଁ ଦଉଛି। ଏଇନେ ନାଇଁ ଏଇନେ ଦବୁନି। ଡାଲମା ଏବେ ଫୁଟେଇଦବା। ମୁଗ ଡାଲମା। No, 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 no. ଲାଗିଗଲା। ହଁ ହଉ ଶିଖୁଛୁ ଏଇନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ। ରହ କିନ୍ତୁ ଚାପେ ନା ଏଇନେ ନୁହଁ। एड़ा भांग जाएगी। ତାକୁ ଦେଖେ ଇୟର କର୍ଡଟା ଧରିକି କେମିତି ଅଛି କି ଷ୍ଟାଇଲରେ ସେ ଶୋଇଛି। ଦେଖରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ତୋ ଭାଣିଜି କି ଦେଖେ କୋଆଡେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି ଟାଣୁଛି। ଆଳୁ ମାମୁଁ ମତେ ପୁଟଳ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଛୁ। ଦେଖ ସେ ଗୋଡଟା କେତେ ଜୋର କଣ କରୁଛୁ ଧନା? ଏ କଣ କରୁଛୁ? ଆଜି ଆମ ଘରେ ରୁଟି ଡାଲମା ମୁଗ ଡାଲମା। ଏଇଟା ପାଖ ପଡିଶାର ଡାଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଡାଲି ଭର୍ତ୍ତା ପିଆଜ। ବାପ ଝିଅ ଖାଇବାର ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ତୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? ଖାଲି ଖାଇବା କଂସାର ଟିଭି ଟିକେ। ଏଠି ନଟିଆ କମେଇ କରୁଛନ୍ତି ନଟିଆ କମେଇ। ହଁ ହଁ ତତେ କିଛି ଦିଆ ହଉନି ଧନ?
ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଦେଖ ସାର୍ଟଟା ବଢ଼େଇ